सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। सीनियर तर्जयाकार हामिद मीर का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आध घंटे से ज़ायद गुफ्तगू हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के अलावा दीगर सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर तर्जयाकार हामिद मीर का कहना है दोनों रहनुमाओं का चंद दिनों में ये दूसरा राब्ता था। आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये पिछले 8-10 दिन में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता था। पहले भी कुछ दिन पहले भी एक राब्ता हुआ था, उसमें भी उन्होंने तफसील से बातचीत की थी। तो आज जो बातचीत हुई है तो उसमें आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबी नताइज हैं उस पर बातचीत की है और ये इत्तेफाक किया है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको मुस्तरद करती हैं और PDM के प्लेटफॉर्म से इन नताइज के खिलाफ एक मुश्तरका तहरीक भी चलाएंगे। इसके अलावा इन दोनों रहनुमाओं ने आपस में ये भी इत्तेफाक किया है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद PDM का एक सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के दूसरे रास्ते जो हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। गैर हद में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। PTI 10 नशिस्तें जीत गई है। 7 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती हैं। PTI की इत्तेहादी MWM 1 नशिस्त पर कामयाब हुई है, जबकि नून लीग सिर्फ 2 सीटें जीत सकी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है, जबकि 7 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त पर कामयाब हुई है और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 सीटें जीत सकी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने जलसे ना करने का ऐलान किया है। कहते हैं दूसरों से भी कहेंगे कि जलसे ना करें। वज़ीर आज़म का कहना है कोरोना वायरस ने शक्ल तब्दील कर ली और तेज़ी से फैल रहा है। 10 रोज़ में केसेस 4 गुना बढ़ गए। एहतियात ना की तो डर है हॉस्पिटल मरीजों से भर जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के बाद टूरिज़्म, शादी हॉल्स को बहुत नुकसान पहुँचा। स्कूलों से कोरोना फैला तो सर्दियों में तातीलात बढ़ाकर गर्मियों में कम कर देंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने ये देखा है कि 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। हमारी जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी अब वो 25 पे पहुंच चुकी है और हमें ख़तरा ये अब है कि अगर हमने SOPs यानी कि अगर हमने एहतियात ना किया तो हमें ये डर ये है कि हमारे अस्पतालों के अंदर जिस तेज़ी से अब मरीज़ जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इसी तरह अगर एहतियात ना की तो हमारे हॉस्पिटल्स में वो हाल होगा जो जून में एक दफ़ा हुआ था कि हमारे सारे बड़े बड़े शहरों के अस्पताल भर चुके थे मरीज़ों से और खुदा ना खास्ता उससे भी ना बिगड़ जाए हालात, क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से फैली है। ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर गई है, यानी ये और थोड़ी सी चेंज हुई है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हर वो चीज़ हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। काफली के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मोनस इलाही ने तालीमी इदारों में तातीलात मौखर करने पर तशवीश का इज़हार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ, मगर तालीमी इदारों में छुट्टियों का फैसला 23 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है। चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि सूबाई वजारत तालीम इस खतरनाक सूरत हाल में किसी के मुफाद का नहीं, मासूम बच्चों की जिंदगियों और उनके परेशान वालिदैन का सोचे। चौधरी मोनस इलाही ने मुतालबा किया कि सियासत नहीं, तलबा की हिफाजत को मुकद्दम रखा जाए। काफली के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही ने तालीमी इदारों में तातीलात मौखर करने पर तशवीश का इज़हार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में कहते हैं कि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है।
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خود کو 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کر دیا۔ بورس جانسن کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے والے رکن پارلیمنٹ لی اینڈرسن بورس جانسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو 2 ہفتوں کے لیے آئسولیٹ کر لیا ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ بورس جانسن نے کہا کہ 2 ہفتوں کے دوران تمام تر حکومتی انتظامات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انجام دیں گے۔ بورس جانسن اپریل میں کرونا وائرس کی وجہ سے 4 روز انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خود کو 2 ہفتوں کے لیے کوارنٹین کر لیا۔ بورس جانسن کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے والے رکن پارلیمنٹ لی اینڈرسن کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اٹلی کے سفیر نے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اٹلی پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو اطالوی زبان سکھا کر اٹلی میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ دونوں ممالک کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں تعاون بھی بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور اٹلی ایک دوسرے کی معیشت میں بہتری کے لیے تعاون کریں۔ پاکستانیوں کو 3 سے 5 سالہ لانگ ٹرم ویزے فراہم کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے آسانی پیدا کریں گے۔ ریکٹر NTU ڈاکٹر تنویر حسین کا کہنا تھا کہ اٹلی پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام سے انڈسٹری کو فائدہ ملے گا۔ طلباء تعلیم کے دوران ہی ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی پریکٹس کر سکیں گے۔ اس موقع پر اٹلی میں پاکستانی سفیر جوہر سلیم بھی موجود تھے۔ ریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین نے اٹلی کے سفیر کو ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ بھی کرایا۔ اٹلی کے سفیر اینڈریس فلورس نے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اٹلی پاکستان ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ ریکارڈ قرضے لینے کے بعد حکومتی معاشی ٹیم نے اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے عوام کو چکرا دیا۔ مشیر خزانہ کے متضاد دعوے، PTI کے پہلے 27 ماہ کا موازنہ نون لیگ کے آخری 27 ماہ سے کر ڈالا۔ ریکارڈ توڑ قرضوں کو نون لیگ کے مقابلے میں کم دکھانے کے لیے اپنی مرضی کا فارمولا لے آئے۔ حفیظ شیخ نے اعداد و شمار کو کس طرح سے ٹوسٹ کیا، آپ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ لیسکو میں اربوں روپے کے میٹیریل کی خریداری کے لیے پیپکو اور لیسکو کے افسر آمنے سامنے آ گئے۔ تقرر اور تبادلوں کے معاملے پر بھی لیسکو اور پیپکو کے درمیان سر جنگ شروع ہو گئی۔ پیپکو نے چند روز قبل لیسکو کے افسروں کے تبادلے کیے۔ پیپکو کے احکامات پر لیسکو نے افسروں کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا۔ پیپکو نے ڈائریکٹوریٹ آف مٹیریل انسپیکشن کو آپریشنل کرنے کے لیے تبادلے کیے تھے۔ ڈائریکٹوریٹ آف مٹیریل انسپیکشن فعال ہونے سے لیسکو کے پاس مٹیریل خریداری کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیسکو میں اربوں روپے کے مٹیریل کی خریداری کے لیے پیپکو اور لیسکو کے آفیسر آمنے سامنے آ گئے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران MKM پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی بانیو MKM کے کہنے پر 2000 میں بھارت گئے اور بھارت میں پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑا۔ انہوں نے را سے مل کر پاکستان مخالف بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے۔ پاکستان سے گرفتار را کے ایجنٹ بول رہے ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ بھارت گئے ہیں۔ پاکستان بنائی گئی ہے، اس کی سربراہ کون ہے؟ MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ را کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا، اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے، امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں۔ اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر MKM پاکستان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ MKM نے مصطفیٰ کمال کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پر بے بنیاد الزامات کو کھسیانہ پن قرار دے دیا اور کہا ہے کہ شہری سندھ کے مسترد کردہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کل تک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے گن گانے والے مصطفیٰ کمال کے بے بنیاد الزامات کو سیاسی دیوالیہ پن سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی سیاست کا چراغ گل ہونے سے پہلے بھڑک رہا ہے۔
पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सिफारतकारों को पेश कर दिए। सेक्रेटरी खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़बिल मेंबरान के सफ़ीरों को ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सिफारतकारों को पेश कर दिए हैं। सेक्रेटरी खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान के सफ़ीरों को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने डोजियर से मुतालिक सफ़ीरों को तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर सफ़ीरों के हवाले किया। सेक्रेटरी खारजा ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुआशी मुआवनत और मनसूबाबंदी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर मबनी डोजियर पर भारतीय वजारत खारजा के जवाब को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान सख्ती से भारतीय वजारत खारजा पाकिस्तान की जानिब से मुहैया करदा शवाहिद की तरदीद को मुस्तरद करता है। भारत ने हमेशा की तरह दीदा दलेरी से दोबारा मन घड़त मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा डोजियर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, मुआवनत, उकसाने, माली इमदाद और तखरीबकारी को तकमील तक पहुँचाने की तफसीलात पेश करता है। पाकिस्तान अपनी सरहदों में भारत की दहशतगर्दी की पुश्तैबानी से शदीद मुतासिर हो रहा है।